Yan guys, oh. Wala pang huli. Yan. Yan guys. Ayan. Walang huli. Teka guys. Yan po guys. Yan guys, oh. Ano na? Nagsara na. Nagsara. Naglock. Yan guys. Yan. May huli na ito. Itong isa guys. Yan. Ito yung isa. Ayan, may hindi pa nagsara. Kaya isa lang may huli. Yung iba guys, tingnan natin yung isa dito. Guys, ayun. Wala. Walang huli. Ang huli guys. Teka. Guys. Wala tayong cameraman.